भाई मैंने मत किसी पिला कहले तू मशाणी की जा संक्रांति विजिट करके आज गाई देख मशाणी में बुलुची आस देख काठ सी रिसेंटली पड़ी देख पोड़ा हो कौन ये देख काठ पड़ी काठ थुआई मैंने अर्जेंट भी भाई देख आज मशाणी में बुलिक आई भाई मैंने देख क्यों रूप ही से जाऊँगी बता देख माने मुझे बुझीपार गाई सो हे गाइस जय जगन्नाथ आउट नुआ ब्लॉग आप समस्त स्वागत होती आज गाई संक्रांति मुझे आज गोटे एमती गोटे मशाणी जी आज एक्सप्लोर करी देखा ये मशाणी किसी होना ना देखा पड़ानी भाई मत किसी पिला कौन देखा तो साहस अच्छी मशाणी जा बुलिकी एकुटिया मुझे हाँ चैलेंजटा आम एक्सेप्ट करवा देखिए आम एकुटिया जा बुलिक आसवा ए टाइम पूरा 12:30 आज फिर संक्रांति गाइस देखिए मशाणीटा बाटर पड़ो आप देखे आज जी ना ये बसिक आप मैंने मशाणी पाखे बसले किसी हेन आक्टिविटी मशाणी दूरे की रही किसी आक्टिविटी हम सीरियसली गाइस देखिए मशाणी पाखे रोड पाखे रहा देखा आ किसी आक्टिविटी हम आ कि डाकिया बस कौन कौन देखा पड़ा चलो जा ब्लॉग आगे चलो पूरा लास्ट टाइम ब्लॉग देखो ये स्किप करेंगे ना स्टार्ट हो गाइस रोडटा किसी भाई देख ये किसी पड़िया है गाइस आम मशाणी पाखे बर्तमान पहुँच गलु आसिक देखो मशाणीटा यहाँ पुणा मशाणी नुआ मशाणी भाई काठ पड़ी नलक नुआ बर गछटे बर्तमान चलतु आम कम आम करवा मशाणी पाखक गले किसी डर लगनी है मशाणी पाखक गले किसी डर लगनी कहीदे माने मशाणी तो दूरे की रही किसी आक्टिविटी जाना पड़ो आज फिर संक्रांति किसी गोटे आक्टिविटी जाना पड़ो सीरियसली ये बसिक आम कैंडल लगे लगे स्वतंत्र डाक मशाणी पाखक गले कहल ठाकुर फिर आप शिव माने तो आक्टिविटी जाना पड़ानी मशाणी ठू दूरे की रही माने पाखापाखि दूरे की रही 5-6 मीटर माने किसी आक्टिविटी आमको जाना पड़ो चारिआड़े कैसे लाइट लगी ये लाइट लगी है आउ बसिक आम डाकिया इे फेर जावा है चलते गाइस आरंभ कर चलते गाइस आरंभ कर चलो दिए गोटे थरू गाइस बस पड़ी कैंडल अच्छी कुकुर साउंड अच्छी
ଯଦି ଆମ ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛ ଏଇ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲିଭେଇ ପାରିବ, ଟିକେ କହିପାରିବ ମୋତେ। ଗାଇସ୍ ମଶାନଟା ରହିଲା ଏଇଠି। ଗାଇସ୍ ମୋ ହାତ ଧରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଲା ଏଇଠି, ମୋତେ କିଛି କହିପାରିବ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଅଛଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ମୋ ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛ କିଛି କହିପାର। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋତେ ଏଇଠି କିଛି ଆସିବାର ଅଛି, ମାନେ କି ଆଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ନେବାକୁ ଆଉ ଆମ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଏତିକି, ମୋର କିଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖାପାଖିରେ କିଏ ଅଛି ମୋତେ କହିପାରିବ ଯଦି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କିଛି ମୋତେ କହିପାର, ମାନେ ଲିଭେଇ ପାର, ଯାହା ହେଲେ ବି କରିପାର ହାତରେ। ଗାଇସ୍ ମୋତେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗାଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିଛି ଏଇଠି, ମଶାନଟା ରହିଲା ସେଇଠି ହେଲା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିଛି, ମଶାନଟା ସେଇଠି। ମାନେ ଗାଇସ୍ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ଏମିତି। ଆଜି ଫେରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚାଲୁନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଆମେ ସେଇପଟୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ମଶାନ ଚାରିପଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇକି। ଗାଇସ୍ ଏକ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଛି। ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇକି କେଉଁଠି ବୋବେଇଲା। ଗାଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭେଇ ଦେଲି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି କୁଟା କରିହେବନି, ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ବୋବେଇଲା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ରଖିଦେବା ଗାଇସ୍। କେଉଁଠି ଆଇଲା ସୁନ୍ଦର ଆମ ପାଖକୁ। ଗାଇସ୍ ସେଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା, କୁକୁର ଘରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି। କିଏ?
ସେଇପଟୁ ଗାଇସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଗାଇସ୍ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି କିଛି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୋବେଇଲା ସ୍ୱସ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲିଭେଇଦେଲି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇଲେ ଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ମାରି ହେବନି, ସାପ ସୁପା କାମୁଡ଼ି ହାତ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କ'ଣ ଆପଣ ନ କହିବି, ମୁଁ ତ କହି ହିଁ ପାରୁନି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଯାଉଛି ହାରି, ମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୋବେଇଲା ତ ମୋତେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ଦେଖିବା। এটা ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଯିବି ଭାଇ, ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା, ମାନେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ହେଲା, ହେଲେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁ ଏରା ଫେକ୍ ହେଲା, ମଶାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଭଲ ରୁହେ ଆଉ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଜି ଫେର୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର, ମାନେ ଆସିବା ମାନେ ଆସିବା ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିବାକୁ, ଯଦି ଯାହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥିବି କ୍ଷମା କରିବା ମୋତେ। ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ, ମୋ ହାତରେ ଆସିବନି ଖୋଲାଖୋଲି, ଯାଉଛି ମା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କୁକୁର ଭୁକୁଛି ଏପଟୁ ହେଲା। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏପଟୁ। ହଉ ଗାଇସ୍, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯଦି ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାଏ।